Good afternoon, everyone. 4:37. So actually, bago-bago ra po ko ni mata. Around 4. So, right now, it's December 24. It's Christmas Day. Also, the day before Christmas. So, we're gonna pick up some food. First, kung saan na to ang car, sa car wash. We're gonna pick up some food. Metro J for the cake, and then kay Tita Bons nag-order food, and then kay Tita Jabet for lechon. So, I'll try to vlog as the second. Wala po ko'y ligo, actually. Kaya wala ko'y time. Yan na kayo, basig paninton ko. But, yes. I'll take you on a ride. Okay. So, ang car wash actually tupad lang sa balay. Time check. 4:49 with Kakay. So, mag-pick up me o cake sa Metro J. Okay, sulat mong pangalan ko kay Gabriones lang dyan. Gabriones. Mag-video ako. Mango creme brulee. Mauna yung mag-order. Mango creme brulee. Ngayon siya. Tumawin siya Metro J Cafe. Mi karon sa Mabuhay Road. Are headed to Tita Bons. Nari may bagong Yankee Candle. Ay, bango. Ay! Ayo, parang ano? Parang yung sa Zara. Dapat kasi dito yun sa Italy kayo. Para mas ano siya, mas mahanginan siya. And like... So, we are on our way to Tita Bons sa pick up of food. Traffic, oh. Tayo, guys. Damn. Shout out, lady friends. So, lady friends, kung nagatanaw ka sa akong vlog, mo i-message ko kaan yung pinaskuhan kung katanaw ka. Kung katanaw ka. Anyway, hapit na may. And then after this, kay, ano, Tita Jabet for the lechon. It's 5:19. But wala mi kay balo asa diri ang kay Tita Bons. So we're here ay nalanday diri. So kaning si Tita Bons kina-orderan naman siya perminti. Nami sila maluto. So nalin sila sa mga Mabuhay Road ang pick up. So medyo layo siya pasulod pa jud. Ay. Pila bang i-order? Napa dito sir? Napa dito. So on the way to Nunez. Time check, 5:36. Ay, dito ha? Na breaking na. Kuya, pag-hi ka sa vlog. Hi, vlog. Can see me. Flying kiss, flying kiss. Flying kiss. Look! Galing, galing. Where's your nose? Where's your nose? Where's your nose? Dance na. Pakita mo dance. Hands up, Gabriela. Gabriela, hands up. At least man. So, what's up guys? So, ay ilaw. So, wala pa man na ready ang lechon kaganina. So, I'm going back now to pick. So, yun, ito. Headed to Blonde's Lechon House right now. Blonde's Lechon House. Got the goods. So, headed to Metro J Mornings. So, see you guys. Tulo laway mo. Merry Christmas. Sinong magsuka? Saan sila? Okay. Yan o, yung siga o. Oh, hindi. Tasan pa. Suka ako kay kuan ko. Suka kay taga kuan ko, taga Cebu. Yeah! 1, 2, 3. Kumakain ka ng dessert. Meron ko kay lapit ko kay Andre to go. Kay Sola, magalit siya.
Wala, nasira na lang yung point. Hello mo, well. I-vote niyo po. Ganda, tito. Saan may bibili sa Temo? Hindi. Sa ano mismo niya? Hi, Athena. Hello. Hello. What are you doing? Don't kiss. Are you unboxing? You do this, oh. You do this, oh. Do it, do it. Mag-picture na. Yan. When you unbox your present, you do that. What are you doing? Hi guys! I will open our gift. The Ralios family. Dodong Ralios. Junior. Dodong Ralios branch. Branch office. Hello, babe. Oh. Kailangan siya i-ano mo talaga. Ay, ano Ano ba ito pa? What is Thank you, Tita Barabaho. Ayo, baby. Wala dati rata. Kaya. Mas 11:59 pag di diri oh. Ay, mali ah. 1 minute. Sorry. Pag ganun sa kanta. 1, 2, Ira 5:42 daw. Wala pa man. May paputok kayo? Ilang seconds? 5, 4, 3, 2, 1. Merry Christmas! Yay! Yan, magkanta niya? Santa. Sige na. Ay, magsanta. Kala ko magkanta. La. Wow! Yay! Merry Christmas! Nag-Australia yan! Ano mo Tito Jory? Sa'yo mo Tito Jory, may maraming gift po. Ay, mawala dito. Uy. That's a Tito Jory! Athena! Athena. Thank you, Tito Jory doon. Thank you, Tito Jory. Ala, wala na. Ilalabot na pasok na po. Gago lang mo. Next! Greetings from Alma and Janet. Ala, wala. Missing. Ate Bing! Thank you po. Ay, thank you! Thank you, Uy. Thank you so much. Asa na tayo imong chicharon na? Si Kyle. Oh. Medyo mahal Si Kyle. Ay, nag-drive lang doon na kayo? Ay, nag-drive na That? Kaya ganun. Tayo na nagagawa. Pulis ba ako?
Happy birthday. Tita Alma. Ay, thank you. Ayan, kinalampasan mo ako yan. Lola Alma and Lola Janet. Kasi pag-enta, regalo ko kayo. Sa akin lang. 138. Athena. Ang dirita. Wala na. Meron pa eh. Lahat. Wala ito sila dito. Alam ko ang Pauli, ni Madam Yuri. Tia, meron ka na naman, Tia. Tia. Doctor Hindi, wala din. Stella. Jay, wala din. Junjun from... Yay! Thank you! Thank you po! Rosette from Tita Alma, Tita Janet. Ayaw! 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 Janjan. Lolo. Ay, sige. Where? Ah, mas marami para sa'yo! Mas marami sa kanya! Riel. Kokoy from Thank Tita you. Tita Alma. Thank you. Jory, thank you. Thank you, Tita. Gab. Wala pa pala yung Yuri na pamigay. Tita Janet, Tita Alma. Thank you. Thank you. Nakuha lang yan sa'yo, ta! Ambak lang yung Tita Alma, Tita, ano, Janet. Di ambak yung Tita Alma, Tita Janet, kay Yuri na wala. Nanak lang man yun. Ay, nanak na pala yun! Kasali kami. Hindi pala tayo kasali. Bumali si Yuri. Dodong from Ate Alma and Ate Janet. Ito. Sana, Kuya Ed. From Alma and Janet. Milo from Ate Alma and Janet. Ay, nalobat na tayo. Lobat na isa. Lobat na? Or na off lang. Lobat. From Ah, lobat. to Janet from Pitching and Ate Alma. Thank you. Dante. Joel. Ate Alma, Tita Janet. Jet Jet. Yay! Thank you. Rose from Alma. Hiya-hiya po! Hiya-hiya po! Artistain! Sumbong sa simbahan. Uy, bawal magtanggap pa rin. Christmas na! Bawat sa inyo. Sino pa wala? Ulo ko! What? Oh, okay! Thank you, Tato! How many na? Kaya isa na daw, aking dami yung nagkasya. 3? 4? Oh, give me one. Okay, give me one. Okay, give me one. Wala. Wala! Galing kayo. Liwat papalit. Sino ba nakatanggap? Sino na wala Another nakatanggap? one! Another one! Nakatanggap lahat. Number one. Nakatanggap na lang. Ay, meron pa pala. Ikit na tawagin niya. Thank you, Tita Jorica. Anong sabihin? Ala. Hindi Wala na yung hindi kaya nga. Kasi parang hindi mo makita yung ano eh. Ate Rose. Ate Rosa! Jory and Kokoy. Eh, bawal magtanggap ang iglesia. Ay, bawal! Bawal pala ta! Bawiin. Isa likway! Bawiin pala yan. Wala na. Mga wala ko dito. Thank you. Thank you. Thank you. Wala man dito. Ay, Diba sa inanak? hug yun, oh, mag-hug. Oh, thank you. Hasa. Wala? Ay, Siya. Lululemon. So yan eh. Nice. Tanda mo ka. Tajanet wala. Ah, No? Bumabata. Grabe, hayop. May anting-anting siguro to. May additional cash ka. Yes!
Pati si Jory, pumapayat, gumaganda, butan, haba ng kilay, oh. Gumaganda ni Jory. Additional ka. Dito na! Pagkaya na kami si Jory, dito na. Thank you, ah. So, mga paninabagan Anong pagpagkaon. ibigay? Hindi akong thank you. Dami pa. Magkano ko, trabaho na ako. So, let's go. Wala pa. So, guys, mag-unboxing ta. Ay, kahanga. It's already 1:03. So, mag-unboxing tag regalo. Merry Christmas, everyone. Dami. This is from Jewel and Family. So, it says a 3D creative visualization lamp. Ooh, 3D creative visualization lamp. Tara, katay ba? So boring. Shut na. Ay, meron ako. So, have a new lamp. So it's a 3D creative visualization lamp from Jewel and Family. Ooh, uy. Is a bear. Is a bear. So you need to so insert mo siya dito. Okay, is it ano na ba? Is it in? And let me see. Okay. So let me plug it in. Okay, USB siya. So let me plug it in. Na ako, ma'am. Nagakuan lang ko unboxing. Mayara. Hindi ito, ma'am. Wala eh. Kani akong gi-unbox o gihatag. Unboxing. Episode. Lamp. Oh, cute. Labay na, bi. Kako. Nanaw. Ay, ano sa mali pag... Nice, ma'am. Nice gani. Anong kuan? Ito bang good? Masag bear, di mo siya maklaro kay hayag kayo. Bear. Nice. Isu. Ayan siya. Kawa ka mo. Akong ganahan dun no, kaya ganang Christmas. Ito na yun? Snowball? Ay, snow globe. Kanang naikuan. Ang snow good eh. Kung ganahan kayo kuha na ba? Nasab na din eh. No, nausap na, ma'am. Mga kuan, mga 2023, usap na nila. Okay. Yati. Asan man si Mami? Nagkuan pa siguro na web apps. May giangag ko sa tete. Ganagan yati. Awa mo. Agi yung samo. Okay, next one. Lagi na taon di kami. Bagdan ko di mo gift good. Tito Monching Talma. Kuan nila, ma'am, mga... Siyempre, dagan man sila diri. Mga ganahan ko magpasko diri kay dagag regalo. Pahumot. Wow. Pahumot. Pwede na kukuha na sa TV? Or... Kago. Ano na ako Giselle? No, it's Zara. Tara? Zara na pahumot. Kasi mga baho ng Zara may kaya mo mga Johnson's mga Yawa kami. kaya nagot mga Johnson's Zara or mga GC ano ka? Visit. Kasi mga baho alam mo yung mga Zara. Gago, ma'am. Jamingi ko, ma'am. Dagan, biyag dato. Taga Cebu, ma'am. Oo gani, di ko taga Cebu. Gago. Represent Pardo. Partner represent. Pardo represent. Okay na yun doon. Hmm. Natulog na sila? Zara. Alis na sila dito. And then, Ano? Okay. Kanina mo ko kaya nagkaan. Wow, good, good. Yun, and then last, kay Gikag Bench from, ano kaya kita ganyan ni? La Jet Jet di ay. Wala tayong mga gift. Wala na tayo mga gift. There was
Ate, na kuya. Mikay. Sabi mo, towel na bench. Ate, naging ko na. Towel bench. Hanky. Jojo. Kuya Mati. So yun, mauna to ang ako ang unboxing. Pala isa, dried mango from Oyet. Pang sulod na natin eh. Oo, galing kay Oyet. Sa atin na ito, galing kay Jewel. Lamp na bear.